setting-settingan Anda bisa langsung datang kemari, buktikan sekarang kemari gitu loh, secara langsung gitu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sabar alaihi wasallam, anta samsun anta iksirun wa holi, anta miswahu suduri, sallallahu alaihi, ya ini left, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pakai sok. Jangan berhenti salawatnya dong. Anta nurun fauqa nuri, anta isirun wa holi, anta misbahu suduri, anta syamsun anta badru, anta nurun fauqa nuri, anta isirun wa holi, anta kakinya sana. Buka sana kakinya. Buka sana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Salat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Angkat dulu. Angkat dulu. Dia jadinya mau di atas atau di bawah? Di atas. Di atas saja, ayo angkat dulu. Angkat dulu. Allahu Akbar. Tengah. Allahu Akbar. Ada situ aja. Akan pindah kemari aja sama Dung. Nanti ngelimpang situ. Ya angkatlah, yuk. Ya udah. Ditampung ya. Bawa itu baca tuh. Tampung ya. Tampung. Oke.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tembelin nih, sakit nih. La ilaha illallah. Kita bacakan Al-Fatihah dulu. Kita bacakan Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu 3 kali baru dia. Baru kita azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Mitra Sel, kalau Anda menganggap ini settingan, Anda bisa langsung datang kemari, buktikan langsung kemari. Ini adalah real. Kalau ada yang menganggap ini settingan, langsung datang kemari. Kita buktikan.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jangan bikin dulu, sabar dulu. Iya, bentar ya sabar. Allah Akbar. Kasih minum, air minum. Ya Allah. Minum. Minum, kasih minum. Guru kasih minum. Minumnya Ci, pegangnya aja. Lama kali Mas Rebel ini minumnya. Kelamaan. Berminum. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Itu tanahnya rompal ke bawah tadi. Tanahnya rompal ke bawah. Bulldozer. Iya, Bisa beda-beda tadi ya. Tadi memang aneh sedikit. Luar biasa. Iya. Astagfirullah kok kamu minum. Guru yang minum salah dia. Sabar. Udah tadi guru. Sebentar. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Guru, sini tempatnya dengan. Alhamdulillah takbir. Guru bagaimana, Guru? Lapar. Udah ya kita bicara dah guru. Sekarang ya guru. Ayo pulang Kita ke Cendelaras guru. Masuk padi yuk. Guru kasih. Guru. Kasihan guru lapar. Allahu Akbar. Hilang lukanya. Alhamdulillah takbir. Allahu Akbar. Udah bisa ke CM. Guru kasih minum lagi tuh Mas Arya jadi kesepi dewi. Iya. Minum dulu, Guru. Iya nanti kita makan. Gimana? Kalau alangkan ini Bunda Mawar. Ada apa tadi Bunda Mawar? Ada apa tadi? Kita bopong aja kayak Kita setuju Masih sih. ingat saya? Bopong. Guru lapar. Guru kita bopong. Iya, saya benar. Nanti satu orang telepon sama Bunda Sri. Ini kita lab sampai pada Depokan, satu orang telepon Bunda Sri suruh menyiapkan ini ya. Makanan. Ya seru nyamuk untuk kita juga. Jamuan untuk kita nanti semua di sana. Jangan bawa guru. Terima kasih adik-adik biru hijaunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kita bopong Master Angga di kepala, BLS tengah, Master Han di kaki. Selebihnya bisa Kita juga. jamuan untuk kita nanti semua di sana. Jangan bawa guru. Terima kasih adik-adik biru hijaunya. Ini untuk yang bilang settingan bisa langsung datang kemari, kita buktikan secara langsung ya. Langsung aja kemari. Tuh kalau bangnya itu tahu dia. Yang bilang settingan, ini bener-beneran lubang nih. Masih hidup ingat? Guru masih hidup, Guru. Masih guru. Alhamdulillah masih hidup, Guru. Masih kok. Masih, Guru. Semangat, Guru, 30 hari lagi. 30 hari lagi, Guru. Kita menggapai. Bopong. Air minumnya mana? Air minumnya. Allah. Pingsan dia. Terima kasih hijaunya. Ini beri pelanggan sama 16 bulan. Allah Akbar. Jadi kita langsung bawa aja. Ini aja. Ini kita tuntun.
Pingsan, Cok. Pingsan. Kita bopong. Iya, jadi. Coba gini. Gini. Udah jangan berantem. Ini kita bopong. Kita bopong bawa sampai lima depokan. Ini kita bopong Master Angga di kepala, BLS tengah, Master Han di kaki. Selebihnya bisa bebas mau di mana aja. Langsung balik lah pokoknya. Ayo. Sini dekat pula. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah. Bunda pimin salawat Bunda Muhammad. Ayo angkat. Saya nampung bawah. Ya, kami nampung bawah. Master Angga kepalanya tolong, Master Angga tolong. Bawah. Enggak bisa tolonglah. Ayolah Ada yang di teman-teman. bawah dulu. Iya ada di bawah. Kakek bantu Kak, terangi. Jangan dong, tadi kesum. Enggak, terangi di bawah. Der. Yo. Sallallahu ala Muhammad. Badannya tampung dulu nih, tampung. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Langsung masuk nih. Pikul badan. Saya bantu penerangan juga. Mandurnya rupanya. Selawat deh. Ganteng. Rame-rame pasti kita bisa lah. Rame-rame. Bunda. Lulus nanti masuk. Iya, masuk Zim. Bunda. Iya. Kak, tolong makan Kak. Bunda tadi. Itu memang apa guru lapar tadi Kak? Iya, guru lapar Kak. Bunda. Iya, dia lapar banget tuh. Guru lapar, Bunda. Air. Air mana tadi air? Coba saya ambilkan air. Iya. Saya buatkan es ya. Iya, alhamdulillah. Guru bangun guru. Master tolong. Guru bangun guru. Sama saya bau ya, udah kita turun loh, Master. Kamu bau banget. Mama terang kamu cuci kaki dulu, Master. Astagfirullahaladzim. Guru, tenang. Relax. Tenang, Bro. Ini kita di rumah. Iya, saya matikan, Bu. Kita di rumah. Nah, Kan kita ada di rumah. ya Allah, Kita di rumah, Guru. saya masuk angin. Saya kemerujuk. Keringetan. Iya, Sama.
Di rumah guru. Luar biasa guru. Kita ada di rumah. Sudah di padepokan guru. Guru sangat putus sekali. Netizen.